avec 11 joueurs. Oui, je sais pas avec 10. Ça sera qui normalement? Ouais, mais ça comme ça, hein. Il y a des joueurs qui sont suspendus, il y a des joueurs qui sont blessés. On met un autre là. Et qui tu veux voir? Coach, Oui. on parlait tout à l'heure de la Préjavi. Justement, la semaine dernière aussi, on parlait, il y a 2 semaines ici, on parlait de la mentalité des joueurs tunisiens. Comment vous avez pu gérer l'euphorie d'après une victoire au derby pendant toute cette semaine-là? Les joueurs ils sont euphoriques après avoir battu les Stars. Normalement, on joue avec, comme je dis, maintenant on joue avec Saïf et on joue avec Yacoubi dans le centre. Et ce match, quand c'est possible. Sur le banc, les remplaçants. Remplaçant sur le banc. Ouais. Ouais, il y a encore des joueurs. Ali peut jouer là, c'est une possibilité. Ahmed Jumeldine, il peut jouer là, c'est aussi une possibilité. Je mets dans un match amical même Issam Dridi, là. On a beaucoup de possibilités de ça. Et je demande aussi le match, quel match. L'adversaire, il joue peut-être avec 2 attaquants, ok, c'est une autre chose, mais ça dépend. Ça dépend de l'adversaire. Qui veut jouer, qui va jouer. Bon, je ne sais pas, mais on joue 7 matchs. On doit jouer encore 23 jeux. Ça veut dire rien. À la fin, tu dois être premier. C'est maintenant comme ça, mais c'est pas une pression ou quelque chose comme ça. On doit jouer chaque match. Et après chaque match, on doit regarder nous-mêmes et pas l'adversaire. On doit jouer, on doit gagner le match quand c'est possible. Et je sais aussi que ce n'est pas possible pour gagner tout le match, mais on veut gagner tout le match. C'est comme ça. Je ne peux pas changer ça. Mais vous, ça te bougeait dans votre préparation? Ok, bien sûr, mais la situation est comme et délicate. Oui, mais délicate, mais je ne fais faire un problème de ça. Parce que Mais pas là, en fait. Tout à fait. فما cycle de travail. C'était prévu pour jouer ce dimanche. On a un jour de pic dans l'autre. امبارح سمعنا اللي باش نلعبوا samedi. Donc bon, on s'est adapté à ça. On a des séances aussi pour rectifier. باش نجموا نخدموا ان شاء الله samedi. Le jour J معناها Madrid. Mais c'est mieux jouer le samedi. Peut-être on va jouer mercredi et dimanche ou samedi. Ouais, mais pour ça, il faut avoir les stades pour et il faut avoir les joueurs pour aussi. Oui, En Tunisie. oui. Ça vous donne la possibilité de voir les autres matchs également. Oui, aussi. معناها كل ادفيرسير عنده الخصيله نتاعو وعنده المانيير دو جوي وعنده باش تلعب في راس كيما تلعب في المرسى مساحات تنقص ريدكسيون دي اسباس فما اون ايكيب كي جو تري با جو سور لا فوت دو لادفيرسير التركيز يكون عالي برشا هذا باش قاعدين نخدموا عليه توت لا سيمين معناها سي ركزوا بعد الديربي اصعب ماتش تلعب هو بعد الديربي سي با الديربي اللاعبين الكل كانوا مركزين بصفه كبيره عاليه برشا معناها سي اوتوماتيك سي ناتوريل مي سي ابخي ديربي خاطر اللاعب التونسي ديما il est passionnel il est pas rationnel donc il vit avec l'euphorie وهذا قاعدين نخدموا عليه معناها من اول جمعه قاعدين معناها نقول معناها فما une prise de conscience du joueur راهو الماتش il va pas être facile il va être très difficile ولكن عندنا لاعبين معناها فما اون اوتر استراتيجي للماتش هذا فما اون اوتر ديسبوزيتيف للماتش هذا فما معناها ان بروجي دو جو ديفيرون كو لو ديربي خلى ربي يوفقنا نظن اللاعبين الكل توا ماشيين مركزين
للمباراة المرسى وش رأيك فيه؟ عندي تو عام ونص سنة في الفرصة دي. ما جاتش بسهل هي أول حاجة، خاطر قعدت نخدم عام ونص بالرسم، قعدت نخدم ما يعيطليش، نقعد يحطني أوبليست نطلع جرادان، ندخل الدرج، نعاون الولاد، نفرح مع الولاد، حتى يمكن نبدا خاسر ولا نبدا رابح نفرح معهم للاخر. خدمت على روحي، جاتني فرصتي، مانيش نسلم فيها بالسهل، وحتى نضرب ولا أي حاجة ما خليهاش الفرصة. خاطر تو المسؤولية ولات مضاعفة معناها، وليت الجمهور الافريقي كونه مستوى معين معناها تو لازم كيان فوق سينو. صحيح، من الأول ما حسيتش بها أنا تو كي لعبت رابع ماتش تو في السير نلعبو، قاعد نحس بالمسؤولية، خاطر ديما الجمهور يقولوا لي سيف يعطيك الصحة يعطيك الصحة، نحس فما مسؤولية كبيرة على الآخر، وأون بليس يلعب في النادي الإفريقي مش يلعب في جمعية أخرى صغيرة، يعني مسؤولية كبيرة بالكدا. ربي يوفقنا. حتى أول ما جيت الكلوب قالوا لي العب بيفو وكل شيء، قلت لهم لي مسؤولية كبيرة باش نلعب بيفو، خاطر لقيتها بحسابها فهمتني. كي نلعب في اللاكس نحس روحي مرتاح، ونلقى روحي حتى الأولاد نكلمهم ونقول لهم اجي منا يمشي مغادي، خاطر المقطع لعبت بيفو لعبت الدوار الجوج، نعرف شنو المسؤولية اللي عند الأولاد، حتى كي يلعب العقربي على اليمين نقول له ما تلصقش برشا للديفونس، اخذ غادي على اليمين فهمتني، كوفري بلاصتك، كلم صاحبك يشد بلاصتك فهمتني، ولازمنا الكل نخدموا عليها الحكاية دي، ديما نكلموا بعضنا ونبداو واقفين في وسط التيران. كيما نقولوا نبداو 5 كونتر 4 خير من نبداو 4 كونتر 4 ولا 3 كونتر 4. عليه مسلم تصوروا معناها الجماهير نتاع الافريقي عطاتك العلامه الكامله على مسلم، موجود مميز، معناها اندفاع كبير ياسر، ذكرتهم ديفونسور، ذكرتهم بالبحاثي ولا حتى بوست مش هي هذه، مي فما شكون يلوم عليك، فما الدكتور تاع البلاد، شو باش تحكي لنا عليها؟ بس معناها قم نسيت روحك كاريمون، تنجم كنت تضر معناها الافريقي في الماتش. مرحبا بك مساء. ما نجم نجاوبك كان على المسؤولية اللي عطيتها لجمهور النادي الافريقي، اللي بالنسبة لي انا الكلام اللي قاعد يتقال عليه من الجمهور ان شاء الله نزيد نتوجوا باكثر خدمة وباكثر عطاء للنادي. بالنسبة لي انا يعني كي نسمع الشيء هذا نزيد المسؤولية تكبر علي، باش نزيد نخدم على روحي اكثر، وان شاء الله نوع الناس اللي انا باش نزيد نعطي روندمون خير من هكا، وكاو. السؤال داخل خليه ما يدفعوش ياسر بالفرحه وكل شيء، وشفنا حتى في الديربي معناها الادفيرسير ليسبيرونس خرج بكارتون كلهم تاع الدفاع تاع اكسيون، نحن لا معناها نحن كلوب معناها بصفه عامه معناها تاع احتجاجات، وماشي هكا طريقه معناها باش تبقوا اللاعبيه باش ما تصيرش ياسر الاحتجاجات، سيرتو اشرف الزيتوني تروازيام ماشي يدز في الاربيتر ويتكلم فيه فما. لا نونتر بارونتيز نحكي على اشرف الزيتوني كشخص. أشرف الزيتوني توا معنا توا من العام الثاني موجود. أشرف الزيتوني لاعب معناها واعد. أشرف الزيتوني معناها جيتي ايكوني بالكومبورتمون تاعو، مراش وديما هكاكا. أشرف الزيتوني توجور على ليكوت، انسان معناها لاعب يحب يوصل، عنده دي زامبيسيون في ديربي بتاتر تعدى ليموسيون الى رياجي، معناها مش نراو أشرف الزيتوني كل اسبوع يعمل الشيء هذا. هو يعني قاعد يكبر. أشرف الزيتوني فما ماتوريتي قاعد يتعلم زاده. نحن قلناها لابري ديربي اصعب ماتش للنادي الافريقي. NDP اذا كان معناها هذايا الماتش هذايا اون لي نيغوسي بيان، ويكونوا الاولاد معناها عارفين اللي ماشيين الماتش الصعيب، دونك هكاك ما عادش يخاف عليه النادي الافريقي. دونك نعرفوا المسؤوليه نتاعنا، نعرفوا اللاعبين قاعدين نحسوا فيهم،
نفهموا اللي هما معناها بعد ديربي ريبو ماشيين المرسى ماتش تريز امبورتون. المرسى قاعده محضره زاده عندها البوست بروبليم اي معناها فريق. نحن قاعدين محضرين معناها ان شاء الله باش نمشيو ما نسيناش معناها المرسى depuis سيمين ونحن نحكيو على المرسى. اون اوبلي معناها الديربي جوست لا كيستيون نتاع الزيتون يرجع على الديربي وسينو مخافنا توا في المرسى. سؤال باهي رئيس. انا بالنسبه لي يعني كي نلعب في المقابله ناخذ تعليمات من عند الاداره الفني. تعرف كل ماتش وحقيقه كل ماتش كيفاه. انا بالنسبه لي انا نخدم في المناجات يعني مع الستاف نتاعي. اللي انا اول ما جيت ما بديتش نلعب دونك وقت اللي لعبت ماتش قفصه لسه ما ناقص كومبيتيسيون دونك الحاجه هذيا لازم تخدمها باش تحسنها. بالنسبه لي انا يعني قاعد نخدم باش نولي معاهم يعني في الكونتيننت الاخر. ظهر لي يعني فما ماتشات كيما يلعب معك مال الحداد ويلعب معك زهير ذوالي. ظهر لي تنقص قيمتك في الناحيه الهجوميه خاطر زهير تعرف جوار كولوار ويلعب ياسر على الخط دونك انت كريال يعني ما تنجم تكون تعاون زهير كان في يعني في السوتيان ما تنجمش تتعدى ورا زهير اللي هو يفوت ياسر بالكاليتي هذيك. ظهر لي انا بارابور للاعب واللاعبين اللي يكونوا قدامي انا نأدي المهمه. ظهر لي انا نغطي الشيره نتاعي وريتو زهير شعمل في الديربي يعني زهير ما تصورش يستحقني في الديربي باش انا يعني نعمل دوبلومون وراه خاطر هو يعني قوي في الحاجه هذيك. وبالنسبه لي انا يعني راني عندي لي كاليتي في 30 متر الاخرى ظهر لي ستار نجم ناكل الحاجه هذيك. لكن راني كل مقابله ونخدمها بارابور شكون صاحبي اللي قدامي وشكون التشكيله اللي تكون تلعب.